everyone, I am General Pipito. And our topic for today is all about ICT and assessment of learning. So, ICT and assessment of learning. So, education has evolved in the 21st century with integration of ICT. ICT does not only improve teaching and learning, also changes the way teachers assess student performance. So, ang kaning ICT, wala lang siya nag-help sa pag-improve sa kaning unsay way sa mga teachers sa paghatag og learning sa students, but also, it also changes the way teachers assess student performance. Like for example, maghatag ang teacher og summative test sa sa students. So, di ba, online na lang pwede nila through online ihatag sa students, and after mag-answer sa students kay makita ra dayon nila ang score. So, it is really easy to assess the students' performance through the ICT. Okay, so assessment of learning is an important process that shows what student actually learned after instruction. And ICT makes this process more efficient, flexible, and meaningful. So, ang assessment of learning, it is very important process siya kay mao siya ganing nagpakita sa students kung unsa jud ang ilahang mga na learn sa after sa kaning instruction or after sa task nga after sa discussion sa maestra o hatagan na silang activities. So, mao na siya maka-measure kung unsa jud mga na-learn sa students. Mao na siya ang assessment of learning. So, discuss sa din nato siya sa itong subject na AESL katong assessment of learning, assessment for learning, or assessment as learning. So, what is ICT in education? So, ICT or Information and Communication Technology refers to digital tools such as computers, the internet, and mobile applications. So, ang ICT this refers to atong mga gipanggamit itong mga gadgets like computers, cell phones, mga kaning mobile devices, and online application. So, mao din ni siya ang ICT kay kaning mao din ni siya ang mga atong gipang-use everyday nga nag-use og technology. So, ang kani din siya kay ma-use din nato sa ato ang education. So, mag-search na ninyo, and dili lang kayo sa students but also sa teachers nga mailang kaning way sa paghatag sa ato ang learnings niya kita sa students kay mag-relay pod ta ani sa mga gadgets para sa ato ang learning, but in a good way. Dapat din na ito abusaran. Okay, so it is stated here that in education, ICT helps deliver less managed learning activities and student performance. So, tinuod nga kaning if mag-use ta og kaning mga technology kay easy ra kaayo, dali ra kayo paghatag sa kaning students. Like, imo na lang i-state dito ang instructions kung unsa ang hatod sa students and ma-follow dayon niya, unlike sa kanang ato pa i-deliver sa ilaha ba nga itabi na to or results board. So, if ani lang ta sa ICT kay or sa pag-use tag technology kay dali ra jud kayo siya. So, here is an example using of Google Classroom. So, pareha karon nga if mag-anda ninyo mag-klase kayo use ra ta og Google Classroom, like kanang pag midterm na to kay di ba nag-use ta og Google Forms para mag-answer sa to ang midterm exam. So, those are examples of ICT in education. What is assessment of learning? Assessment of learning, or AOL, is the process of measuring how much students have learned at the end of the instruction. It focuses on outcomes and achievement, usually summative in nature like tests, final projects, and grades. Teachers use it to check if learning objectives are met and to record students' performance. So, when we say assessment of learning, is ang gifokusan ana is ang students. Ang progress sa students, if ang student is nakasabot ba jud sa instruction sa maestra or sa kanang topics baron nga gidiscuss sa teacher. So, mao na ang assessment of learning. Ang example ani niya is like mga tests, final projects,
or summative test nga ipabuhat sa teacher. So ang teacher anay mo check ana if ang mga result ana sa gipangansiran sa mga students if dira is makita ba jud nga nakasabot sila. How ICT supports assessment of learning. So, di ba, since daghan na kaig mga kausaban karon and sayo na lang para sa mga teachers o students nga makabuhat og kanang ilang mga schoolworks, then ang teacher is like for example makabuhat og mga grades na lang, dali-dali na lang tungod sa ka modernize sa ato ang world karon kanang murag ang improvement is daghan. So just like in education, mas dali na jud siya, just like if mag-make na digital exams and quizzes is dali na lang gud kaayo, dili na kanang nangay-langay pala. Then performance tracking, teachers can analyze data or scores, patterns, strengths, and weakness. So, diri is sayo na lang gud kayo kay tungod na nay internet and dali ra maka-access ang teachers para magbuhat sa kanang unsay angay buhaton. Maingon ana ba? How ICT supports assessment of learning. So, dako kay siya tabang sa in the field of education. While instant feedback, students immediately receive results and comments. So, dali lang gud kayo makakuha og kanang mga informations ang mga students gikan sa teachers sa ilang gipang buhat maing ana. Interactive assessments like multimedia, games, and simulations make tests engaging. So, like for example, diri sa interactive assessment is ang teacher is magpa-quiz siya, then iyang quiz is night twist, like malingaw gani ang mga students o mas ma-engage ang students sa iyang ipabuhat nga quiz imbis na mahadlok sila or maguol baron is malingaw na lang ang students sa iyang ipabuhat kay tungod man na sa advance sa panahon karon, mas easy na sa mga teachers nga makabuhat og mga ways para ang mga students is kanang ma-engage sa ilaa, mas malingaw sila instead of mahadlok. Ngayon ana ba? So, accessibility. Students can take assessments anywhere with internet access. Just like sa ato ang gibuhat karon, naagian man tag disaster, di ba? So, tungod sa kanang kahadlok na lang good, gibuhat na lang siya through modular and through online class na lang jud. Then naay mga like for example na mga forms nga kailangan nato fill upan is dali na lang good, dali ra ta maka-access tungod sa ka-fast sa internet and sa ka-advance sa panahon karon. Dali ra kay ta anywhere or bisag asa kaman karon, depende sa imong signal is makabuhat ka sa mga buhatonon nimo by using the internet. So mo na how ICT supports assessment of learning. Examples of ICT tools in assessment. Learning management systems like Google Classroom, Moodle, and Canvas. So, Google Classroom, so nakahibaw naman ta kung unsa dyan na ang Google Classroom. Ilabi na nga mo na siya permi na itong gamiton. Ilabi na nga karon nga nakakaroon sa calamity. So, walay klase. So, ang aning Google Classroom is help teachers manage a virtual classroom to streamline the creation, distribution, and grading of assignment in a paperless environment. So, ang aning Google Classroom na is naabot na siyang matabang yun, especially sa mga teachers kay, like for example, like ara na nila ara sila maghatag ng mga project, assignment, or mga instruction sa mga estudyante. And then, communication. So, it provides a central hub for announcement, question, and discussion between teacher and student. So, like sa kung ganihan nga, pwede yun nga maipag communication through sa Google Classroom. And then, another food is ang feedback and assessment. So,
teachers can provide real-time feedback directly on student work, and the platform includes assessment tools. So, like sa kung ganihan nga, ang mga teachers o ang student, ara na nila, so like ang mga teachers is ara na sila maghatag ng mga assignment or projects or mga instruction, and then, ang mga student po is ilang nang makita ang mga naka-assign sa ilaha. And then, ang naanindot po sa Google Classroom is makahatag po siya og feedback. Like for example, naay usa ka estudyante nga wala siya wala siya mga project or assignment. So, of course, ang maestra is pwede po siya makahatag og feedback through comment dito sa Google Classroom. What Moodle used for? So, the first is creating online courses. Educators can build interactive courses with multimedia content, set up various activities, and tailor learning paths. The second is online assessment. It includes for creating and administrating quizzes, assignment, and other forms of assessment. So, like for example, naka-familiar mo siguro anang Google Form. So, sa Google Form, so, diha ka makahimo og quizzes. Like for example, true or false, multiple choice, essay, o mga naglain pa nga mga quizzes. So, mali siya ang Moodle. So, the main function of Moodle is a free online learning management system enabling educators to create their own private website filled with dynamic courses that extend learning anytime, anywhere. So, muna siya ang Moodle. So, another is Canva. So, nakaibaw na kita kung unsa na ang Canva. Usually nga, atong magamit sa eskwelahan. So, Canva is used an online graphic design platform to create a wide range of visual content including presentation. For example, kanang PowerPoint presentation, no? So, pero sa Canva is dali na kita ma-create og mga presentation. And then, dili ay sa unang panahon nga kanang bitaw gamit ka og Manila paper and pen, pero aron is through cellphone na. And then, i-download mo nimo ang anang app nga Canva. So users can create engaging slideshows using thousands of templates. So, a direct alternative of supplement to Microsoft PowerPoint. So, ang naaninot ng sa Canva is daghan ka nga mailian nga mga design sa imong PowerPoint presentation. And then, features include presentation recording, animation, and remote control for slides. So, muna siya naanindot sa Canva ay mas slideshow ang imong presentation. And then, ang naanindot ng pud-ani is daghan ka nga anang kailian nga mga design sa imong PowerPoint presentation. Usually nga muna siya magamit sa mga teachers and students. So, another example, quiz and game apps. So, like Kahoot, Quizzes, Socrative, and Mentimeter. So, it facilitates interactive and engaging educational activities and formative assessment in both classroom and professional settings. So, maugni siya asagaran gamiton sa mga teachers. So, ang niya, like for example, engagement and motivation. So, of course, ang niya tools ay, these tools is to motivate participation and make learning more enjoyable. So, the real part is, ang mga estudyante is, bitaw, anang mura bitaw siyang, ang kanila app, hihimo siyang strategy nga para sila nga ma-engage bitaw sila sa discussion. So, muna siya ang quiz and game app. So, actually, daghan pa yung mga apps bitaw
nga engage sa mga students sa mga discussion. So, ang day min-emitter di ay is muna siya kanang bitaw Q&A session ang anang min-emitter. So, daghang klase ang anang mga apps bitaw para sa mga quiz bitaw. And then, tungod ana ang mga estudyante is ma-engage din sila or ma-active din sila sa discussion. So, the next is digital portfolio. So, muna siya ang Padlet, CISO, and Mahara. So, digital portfolios, it refers to software and platform that allows users to create and manage collection of digital evidence of their work, skills, and accomplishment. So, actually, ang aning Padlet, CISO, o Mahara ay una siya. Nalain na siya. Ang Padlet functions more like a digital bulletin board, highly versatile for collaborative brainstorming and quick showcases. Then ang CISO, designed primarily for younger students, serving as a simple, intuitive platform for documenting classroom. While ang Mahara is an open source system primarily used in educational institutions for more formal, structured portfolios, often integrating with learning management system like Moodle. So, ang aning Mahara di ay same ra po siya sa Moodle. So, muli siya ang mga digital portfolios like Padlet, CISO, and Mahara. So, the last is online example. So, Google Forms and Microsoft Forms. So, asagaran, ang aning Google Form is mao dyan ni atong magamit for online exam. So, ang ani dyan is dali dyan siya ang tanan makagamit, maka-access. And then, nice good siya kay naani siya direction kung unsaon pag-answer. And then, depende na kung unsaon na paagi like true or false, essay, or multiple choice. So, ang naani na kung ani ay mahatag ko na siya og feedback and then mag-view po ang score. So, muna siya ang online examples like Google Forms and Microsoft Forms. So, these tools help make assessment easier, faster, and more interactive. Advantages of ICT in assessment. So, the first is efficiency, saves time in checking and recording grades. Second, fairness, automated scoring reduces teacher bias. Yes. Engagement, students enjoy interactive assessment. Instant result, immediate feedback helps improve learning. And the last is data-driven. Teachers need reports to guide future lessons. Hello everyone, my name is Janelle Rivera and I'm going to discuss about the challenges in ICT-based assessment. So, what is challenges in ICT-based assessment? So challenges in ICT-based assessment means ang mga problems or difficulties na mahitabo when school use computers, gadgets, and the internet to give activities, tests, or quizzes. So, muna siya ang meaning sa challenges in ICT-based assessment. So, the first one is digital divide. So, not all students have equal access to device and internet. So, dili jud tanan students have gadgets or stable internet. Some can join online activities easily, others cannot kay it's either hinay ang internet connection or load or Wi-Fi. So, anara. So, next is technical problems, software errors, poor connectivity, and power issues. So, muna siya ang computers, apps, or internet. Sometimes, dili dayon mo work sa students. So,
then work, so students can finish their academic integrity. So kay inay ang signal or kanang load baron or wifi. So next is academic integrity. So risk of cheating or plagiarism online. So pag online ratanan, easy ra para sa mga estudyante nga mag-cheat or mo-copy og answers kung i-base ra nato sa online tanan. Then next is teacher readiness. So some teachers are not fully trained in ICT use. So dili sa jud tanan teachers kay confident or trained to use technology for teaching or checking work. Kay nayuban teachers kay wala maanad sa gadgets or through internet or online ang gamit for activities kay mo no, so mag-cause ni siyang issue. Then cause issues. Kaning ang cause issues kay schools and students may struggle with expenses. So buying gadgets, internet, or software can be expensive for students. Kay nga naman, kay mahal man kaayo nya magpalit pa tag internet, so gasto gud kay siya. Magkuan pa sa wifi, mag-load pa pag mga gadgets for students nga mayu siya through online. So gasto gud siya manang expenses. Mag-struggle gud ang school ug ang students sa expenses. So next is best practices for ICT in assessment. So when we say best practices for ICT in assessment means the best and mga right ways to use computers. Mo siya mga guide ba sa computers, gadgets, and mga sa internet when giving activities, tests, or quizzes. So the first one is blend traditional methods. So this will be paper tests, oral exams with ICT tools. So we should use both paper and computer tools. So dili lang mag-relate sa gadgets. Dapat i-mix ang new ug ang old, kay ang new ug ang old nga ways para sa test, kay para gani ang mga students kaning dili ra sa internet mag-relay. And the next is provide training for teachers and students in digital assessment. So dapat we teach everyone how to use the digital tools good to make sure na the teachers and students know how to use the apps or the website responsibly. So para dili sad sila masaag no, og para dili masaag sila og paning dili lang sad magpataka gani. So mao na siya. So the next is use secure platforms to maintain honesty and fairness. So mag-use gud ta og safe and trusted nga platforms nga atong i-choose na system para to avoid cheating and to keep the answer safe. So para jud kaning dili jud maka-cheat ang mga estudyante. So dapat mangita gud tag kuan secure na system and safe. And the next one is ensure that equal access, so no students left behind. So let's also make sure na all students can join and everyone should have access to a device and stable internet para walay ma-left out. So yan na ara. Then the next is analyze ICT-based data to improve teaching and learning. So let's use computer for result to improve our teaching and to check the data from the test to understand what students need to help with. So dapat magamit sa tag ICT para ang mga result sa atong teaching og ato pang ma-enhance ang
kuan sa students ug ato sa silang masabtan para matabangan po nato sila.